Bonsoir tout le monde, je suis Yossel Malouini, je fais partie de l'équipe Sigma Formation aux exercices. On شارك زاده في l'action de solidarité اللي عاملينها في ظل الأزمة اللي توا قاعدة تمر بها البلاد. دونك أنا فرحانة على الآخر اللي جاتني une opportunité باش نجم نعاون، باش نجم نشارك، باش نجم نعمل لكم ترانسفير دو كونيسانس للحاجات اللي أنا نحس روحي قادرة إني نعاون فيهم واللي نحس روحي نجم نساهم فيهم. دونك اليوم الفيديو متاعنا باش تكون على برانسيب دو جيستيون نيميرو 2 نقراوها جماعة بروميير اني ال اف جي. دونك ان شاء الله تكون الفيديو هذايا مفيدة ليكم وان شاء الله تعاونكم. Donc maintenant, je vais vous annoncer le plan. بالنسبة للجماعة اللي HEC يقرا 5 chapitres. Le premier chapitre هو la gestion et le gestionnaire. Le deuxième chapitre هو la planification. Troisième chapitre هو l'organisation. Quatrième chapitre la direction. Et enfin, le cinquième chapitre, le contrôle. Donc, كما لاحظنا اللي les 4 derniers chapitres باش نقراو فيهم les étapes de processus de gestion. بالنسبة لليوم باش نبداو في الشابيتر premier اللي هو la gestion et le gestionnaire. L'objectif de cette vidéo est de se familiariser avec les concepts de base de gestion. Donc, احنا اليوم باش نقراو matière اسمها principe de gestion. Donc, c'est vraiment indispensable et très très important باش نفهموا شنو هي معناها gestion. Donc, عندنا لهنا une petite définition كيما قاعدين نراو اللي تقول la gestion est l'ensemble des techniques d'organisation de ressources qui sont mises en œuvre pour l'administration d'une organisation dans l'art de diriger les uns. Ces ressources peuvent être financières, humaines, matérielles ou autres. Donc, في définition اللي قدامنا لاحظنا اللي ما قلناش pour l'administration d'une entreprise, mais قلنا pour l'administration d'une organisation. على خاطر احنا في مخاخنا en général كي نقولوا كلمة gestion نربطوها directement بالentreprise, comme si ما نعملوا gestion كان au sein d'une entreprise. Or, ce n'est pas le cas. À la خاطر la gestion, elle s'applique à une organisation. Et on entend par organisation une entreprise, une administration ou même une association. معناها gestion نجمو نعملوها que ce soit une entreprise qui a bien sûr des buts lucratifs ou bien في وسط administration نجم تكون administration نتاع lycée نتاع collège وإلا une association اللي البوت نتاعها ماهوش lucratif وإلا un club sportif etc etc. معناها أي organisation رانا نعملو فيها gestion. Donc gestion هو كيفاش احنا on va utiliser efficacement les ressources نتاعنا disponibles, sachant que ces ressources هذوما elles sont rares afin de réaliser nos objectifs. Sachant زاده que l'entreprise ne vit pas en autarcie. L'entreprise, elle vit dans un environnement. L'environnement, il est caractérisé par des fluctuations. Donc l'entreprise, elle doit réaliser ses objectifs et elle doit s'adapter à l'environnement. Donc la gestion, elle est indispensable. La gestion est donc un processus qui se compose de 4 étapes. Première étape est la planification, deuxième étape l'organisation, troisième étape la direction, et رابع étape le contrôle. هذا اللي باش يكون لنا le PODC. Donc pour mieux comprendre عندنا un schéma اللي نجمو نفهمو بيه. Donc كيما قاعدين نشوفوا توا عندنا l'entreprise ou bien l'organisation في وسط un environnement. L'environnement هذا كيما نعرفوا c'est un environnement اللي ماهوش stable, اللي ديما en mutation, fluctuant. L'entreprise, elle doit agir et réagir aux fluctuations dans l'environnement. Elle peut s'adapter ou elle peut survivre. L'entreprise l'organisation a ses ressources. À gauche. Les ressources peuvent être humaines, matérielles, financières, ou elle a même des ressources en information. L'information est importante ou est nécessaire au sein de l'organisation pour atteindre les objectifs et les buts et pour le processus de gestion. Nous allons un processus de gestion, mais il y a une circulation d'informations au sein de l'entreprise. Donc, il y a l'entreprise qui a les ressources et dans le processus de gestion. Planification, l'organisation, direction et contrôle. باش من بعد تخرج
les objectifs et les buts نتاعها. Par exemple pour une entreprise أكيد البوت نتاعها l'objectif نتاعها majeur c'est la production des biens et services. Donc العبارة هذه c'est comme le processus de production. On a des inputs وباش نخرجوا من بعد les outputs. Donc les inputs باش يدخلوا في un processus de production de l'entreprise باش من بعد يعطيونا l'output اللي هو le produit ولا le service final. Donc là c'est presque la même chose. عبارة l'input نتاعنا هما ce sont les ressources de l'entreprise و l'output نتاعنا هو c'est la réalisation ou le résultat اللي نحبوا نخلطوا له c'est la réalisation des objectifs et des buts prédéfinis ولا préfixés اللي على خاطرهم اصلا تعاملت l'organisation هذيا. Donc on va expliquer les 4 étapes de processus de gestion brièvement. À la خاطر هما ce sont les sujets dans les autres chapitres, les chapitres qui restent. Donc on a la première étape qui est la planification qui m'a dit on a une petite définition. La planification c'est une méthode consistant à choisir des objectifs et à proposer des moyens pour y parvenir. Donc planification, il s'agit de poser plusieurs questions. Principalement, on fait quoi, quand et combien. معناها أنا قبل ما نبدأ في حاجة لازمني نعرف وين نحب نخلط وشنو هي البوت نتاعي شنو هي l'objectif نتاعي وشنو هما les moyens ou bien les ressources اللي عندي اللي نجموا يوصلوني للحاجة هذيك. شنو هما les moyens ou bien les ressources اللي هما disponibles عندي واللي نجم نوظفهم باش نوصل للبوت نتاعي. Par exemple أي واحد فينا يحب يحل un projet لازم الساعة يسأل روحو 2 questions. أين شنو هي البوت نتاعي من البروجي هذايا وين نحب نخلط ومن بعد باش نقول شنو هما لي ريسورس شنو هما لي مويان اللي عندي منهم اللي ينجموا يعاونوني باش نخلط لوبجيكتيف هذا. اسكو يكفيوني والا لا؟ قداش نستحق كابيتال، قداش نستحق وقت، قداش نستحق مان دوفر، قداش نستحق etc etc. Donc les questions هما on fait quoi, quand et combien. Donc quand c'est très nécessaire. Il faut très bien choisir الوقت زاده. Par exemple ما تجيش انت في وقت نتاع كريز مثلا tu vas lancer un projet sauf si البروجي هذاك يصلح في الوقت نتاع الكريز هذيك. mais ça dépend. par exemple اذا كنا نفرضوا احنا توا في وقت الكورونا واحد يحب يمشي يحل بوتيك نتاع حوايج مش باش تمشي له الا اذا كان باش يعمل ليفريزون. دونك سي سا لا بلانيفيكاسيون انه يقول انا علاش نحب باغ اكزومبل نحل البوتيك هذيك وقتاش نجم نحلها وقداش نستحق من مويان وقداش نستحق من ريسورس. به بعد لا بلانيفيكاسيون اي فيني باش تعدي لدوزيام ايتاب اللي هي لورغانيزاسيون. Donc هنا كيف عندنا une définition اللي تقول c'est l'action et le résultat des mesures prises par une personne ou une équipe qui délimite, ordonne, répartit, planifie et adapte les ressources disponibles au sein de l'entreprise afin qu'elle puisse fonctionner le plus efficacement possible. Donc là, c'est bon, on a planifié, ونحبوا نبداو في l'action. ما نجموش نخليو الامور هكاكا تمشي كيما جاي. ليه؟ لازمنا on organise très bien. لازمنا نعرفوا كيف في كوا خاطر مش العباد الكل تنجم تعمل les tâches الكل. لازم on va allouer efficacement les ressources internes. donc لازمنا نحطوا les bonnes personnes aux bons endroits. و comment شنيا لازمني نعمل كيفاش je dois procéder باش نجم نخلط l'objectif نتاعي ولا البوت نتاعي. Donc là, il s'agit de l'efficacité. On cherche l'efficacité. L'entreprise ou bien l'organisation, elle va fonctionner efficacement. Je dois allouer efficacement les ressources internes. Je dois faire une organisation optimale اللي باش تقصر لي من الوقت واللي باش تقصر لي من لي ديغا واللي باش تنقص لي من الخساره واللي وباش توصلني en même temps للوبجيكتيف والبوت نتاعي اللي انا ديجا فيكسيتو واللي عملت على خاطر انا l'environnement ولا l'entreprise نتاعي. دونك نرجعوا للاكزامبل نتاع البوتيك.
c'est bon, planification elle est finie بالنسبة للبوتيك نتاع الحوايج وتوا il s'agit d'organiser. Donc c'est bon, j'ai عرفت قداش لازمني ressources وعرفت وقت لازمني نحل البوتيك هذايا. دونك توا لازمني نشوف باغ اكزومبل اذا كان انا جي ريكروتي عباد باش تخدم معايا، كل عبد باش نحطه في نفس في البلاصه اللي لازم يتحط فيها. عبد اللي يعرف يحكي بالكدا ينجم يكونفانك معناها ينجم يقنع العباد وكل شيء. دونك نحطه انا كوم فوندور بيان كوم عبد يخدم في سكي ماركتينغ. Donc, après avoir défini les objectifs et prévoir les moyens et les politiques au niveau de la planification, l'organisation, on cherche l'efficacité. On cherche le bon déroulement le bon déroulement du processus. On veut minimiser les coûts. نحبوا نقلوا من nombre par exemple تاع الخدامة. نحبوا نوصلوا للحاجة اللي نحبوا عليها في الوقت اللي نحبوا عليه. نحبوا نعرفوا les tâches كيفاش لازمهم يصيروا على لي زيتاب كيفاش لازمهم يصيروا انهي ايتاب قبل الاخرى باش نجموا نخلطوا للبوت نتاعنا. دونك باغ اكزومبل في ليكزامبل نتاعنا نتاع البوتيك نتاع الحوايج، سي بون بعد ما عبد قرر انه باش يحل البوتيك نتاع الحوايج وعرف لوبجيكتيف نتاعو علاش هو يحل البوتيك نتاع الحوايج، شنو هما لي مويان ولا لي ريسورس اللي عنده اللي باش تعاونوا وباش تخليه ينجم يحل البوتيك نتاع الحوايج هذايا. توا باش يتعدل اوتر ديسيزيون. باغ اكزومبل باش يختار شكون باش يخدم معاه. اذا كان فما عبد يعرف يحكي وكل ينجم يكون العبد هذاك يخدم في الفونت ينجم يبيع. اذا كان عبد عنده ذوق ويفهم في الديكوراسيون ينجم يعمل الديكوراسيون نتاع البوتيك. اذا كان عبد عنده ريزو تاع دي ريلاسيون والكل ينجم العبد هذاك يعاوننا في توسكي بوبليسيتي ماركتينغ وكل شيء. Donc là il s'agit de l'organisation. وقت les étapes انهي l'étape اللي باش تجي قبل الاخرى. اسكو تكري بوتيك قبل، اسكو تجيب لي امبلويي قبل يخدموا معاك، اسكو تشري الحوايج اللي باش تحطهم في البوتيك قبل ما تكري البوتيك وقبل ما تشوف لي امبلويي. دونك هذا الكل سي au niveau de l'organisation. Passons maintenant à la direction. C'est bon, كل شيء يتريقل، tout est organisé وعندي توا كل شيء به. donc عندي une définition تقول la direction c'est action de diriger, de conduire. j'ai un verbe diriger. Elle consiste à rassembler, gérer, animer les forces et les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de l'organisation. Donc pratiquement on dit qu'on parle des forces, des ressources, des moyens, des politiques marboutines directement les objectifs de l'organisation. Donc là, c'est bon, j'ai planifié, j'ai fait l'organisation. Moi, je نخلي الأمور تمشي كيف بطبيعتها زي كيف لي je dois diriger. هنا لازمني je dois gérer les forces اللي عندي واللي ressources. ينجموا يكونوا des ressources matérielles، ينجموا يكونوا نحكيو زادا على الكابيتال humain au niveau de la direction. Je dois les gérer, je dois les animer, je dois les orienter pour la réalisation des objectifs de l'organisation. On va maintenant passer à la dernière étape de processus de gestion liée à le contrôle. Donc on a une définition en année, lors de l'exécution des erreurs peuvent intervenir. Le contrôle permet alors de les détecter et de les corriger. Donc il s'agit principalement de comparer les résultats obtenus avec les objectifs prédéfinis, préfixés, ou de constater les écarts. Donc il s'agit d'évaluer, de mesurer et d'interpréter les résultats obtenus. Donc kif on peut aussi contrôler le déroulement نتاع الخدمة. est-ce que ça va aller OK نلاحظوا انه فما écart ما بين انا شنيا حطيت وما بين شنيا قاعد يصير. اكيد راه فما خلل quelque part. je dois le détecter. لازمني نصلحه، واذا كان ما عادش الوقت يكفيني باش نصلحه نولي المره الجايه نحاول اني جيفيت. باغ اكزومبل بور لا بوتيك كيف نتاع الحوايج، اذا كان لاحظت فما ان بروبليم باغ اكزومبل مانيش قاعد نعمل في شيفر دافير كيما انا حبيت ولا نيمبورت كيل بروبليم. دونك لهنا جو دوا شيرشي الحاجه شنيا السورس نتاع البروبليم هذايا. نجم يكون باغ اكزومبل العبد اللي يخدم غاديكا il est pas efficace.
نجم تكون ما عملتش جو سي اون بون ديكوراسيون، نجم يكون ما اخترتش لامبلاسمون بالصحيح، البلاصه اللي حلت فيها ماهيش بلاصه باهيه، اي دونك جيساي دو كوريجي l'erreur هذيا afin بالطبيعه de minimiser les dégâts et de réaliser les objectifs et les buts نتاعي. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention. إن شاء الله نشوفكم مرة أخرى ونكونوا إن شاء الله العباد الكل ça va. Donc on va terminer avec une citation de Thomas Edison qui dit que notre plus grande faiblesse c'est d'abandonner. Le plus sûr moyen de réussir c'est toujours d'essayer juste encore une fois. Donc n'abandonnez jamais, il y a toujours un espoir quelque part. Merci beaucoup encore une fois. Inch'Allah تكونوا فهمتوا واستفدتوا بالكدا. Stay home, stay safe.